अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वबिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिर वल मुईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हरम मुताहर हज़रत अब्बास अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फराहम करदा प्लेटफॉर्म और अल-कफ़ील ऑनलाइन संडे क्लासेस का उन्वान है और मैं हूं डॉक्टर काज़िम कुमैल और तौहीद से आखिरत तक के अकायद पर बात करने के लिए मैं आपके साथ होता हूं। और आज हमारा चौथा लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो ये है कि कायनात की तख्लीक आया किसी इत्तेफाकी हादसे से हुई या फिर इसके पीछे किसी हकीम और मुदब्बिर ज़ात की प्लानिंग शामिल है और ये उसका एक बेहतरीन शाहकार है। तो आइए इंशाल्लाह आज के सबक का बाकायदा आगाज़ करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए आप एक वसी, सुनसान और बेआबो गया सहरा से गुजर रहे हैं। दूर दूर तक रेत ही रेत है। अचानक आपकी नज़र रेत पर पड़े हुए एक जदीद स्मार्टफोन पर पड़ती है। आप हैरत से इसे उठाते हैं और देखते हैं कि इसकी स्क्रीन बिल्कुल सही सलामत है, कैमरा काम कर रहा है, बैटरी चार्ज है, नेटवर्क मौजूद है, मेमोरी महफूज है, ऐप्स रवां हैं, गोया अभी चंद लम्हे पहले ही किसी मोबाइल शॉप से ख़रीदा गया हो। चैप्टर के आगाज़ में एक सीन है जो हमें अपने जहन में बनाना होगा। वो ये कि सहरा पर से सफ़र हो रहा हो और बिल इत्तेफाक वहाँ पर सिवाय रेत के टीलों के और ज़र्रात के और कोई चीज़ मौजूद ना हो और दौरान सफ़र आपके रास्ते के किनारे पर एक मोबाइल पड़ा हुआ मिले और उस मोबाइल को जब आप उठा के देखें वो रिचार्ज हो और वो उसमें सिग्नल्स भी आ रहे हों, उसकी तमाम ऐप्स भी प्रॉपर काम कर रही हों, कैमरा भी काम कर रहा हो और बिल्कुल ऐसे ही लगे जैसे अभी थोड़ी देर पहले ही उसको किसी शॉप से परचेज़ किया गया है। तो इस तरह के बेआबाद और लकोदक सहरा में मोबाइल फ़ोन मिलने पर आप क्या सोचेंगे कि ये फ़ोन कहाँ से आया? अहम सवाल हम यहाँ ये उठाते हैं कि इस सिचुएशन में फ़र्ज़ कीजिए आपको, मुझे, हम में से किसी को अगर एक मोबाइल फ़ोन मिलता है तो वो क्या सोचेगा कि ये फ़ोन कहाँ से आया है, जहाँ सिवाय रेत के ज़र्रात के और कोई चीज़ भी मौजूद नहीं है, वहाँ इस फ़ोन की मौजूदगी क्या बताती है? शायद कुछ इस तरह के ख्यालात आपके जहन में आएंगे कि मुमकिन है कोई मुसाफिर जहाँ से गुजरा हो और उसके सामान से ये फ़ोन गिर गया हो। कदमों के निशान इसलिए दिखाई नहीं दे रहे कि तेज़ हवा ने उन्हें मिटा दिया होगा। अब इम्कानात की बात होगी कि मुमकिन है ये मोबाइल ऐसे यहाँ पहुँचा है, मुमकिन है ये इस तरीके से पहुँचा है। तो एक फ़ौरी इम्कान तो ये सामने आएगा कि शायद यहाँ से कोई मुसाफिर गुजरा होगा और उसके सामान में से ये मोबाइल फ़ोन गिर गया होगा। मगर चूँकि सहरा से आप गुजर रहे हैं तो वहाँ कदमों के निशानात बता देते हैं कि कोई मुसाफिर यहाँ से गुजरा है या नहीं। कदमों के निशानात भी मौजूद नहीं हैं तो उसके लिए एक इम्कान और पॉसिबिलिटी ये दी जा सकती है कि चूँकि सहरा है और रेत उड़ती रहती है, हवा चलती रहती है, तूफ़ान आते रहते हैं, तो मे बी वो तूफ़ान आया होगा, हवा चली होगी और कदमों के निशान भी मिट गए होंगे। लिहाजा फ़ोन यहाँ मौजूद है का मतलब यह है कि या तो यहाँ से कोई मुसाफिर गुजरा है और उसके सामान से ये मोबाइल यहाँ पर गिर गया है, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि शायद किसी जहाज़ या हेलीकॉप्टर से ये फ़ोन गिर गया हो और चूँकि नीचे नरम रेत थी इसलिए उसे कोई नुकसान न पहुँचा। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आसमान से किसी हेलीकॉप्टर का कोई गुजर हुआ हो, कोई ड्रोन गुजरा हो और उसके अंदर से ये मोबाइल गिर गया हो और नीचे इसलिए सही और सालिम हालत में पड़ा है कि नीचे रेत थी और इसको चोट नहीं लगी और ये बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में यहाँ पर मौजूद है। ये दो इम्कान ज़ाहिरी तौर पर आपको वहाँ सामने नज़र आएंगे। आप इस सहरा में फ़ोन की मौजूदगी की ऐसी कई मुमकिना तौजीहात सोच सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि यही दो पॉसिबिलिटीज़ आपके पास हो। आप चाहें और आपके पास कोई और इम्कान मौजूद हो तो आप और भी कोई और तौजीह सोच सकते हैं, कोई और पॉसिबिलिटी अपने ज़हन में ला सकते हैं कि मुमकिन है ये जो भी आप तौजीह करेंगे उस तौजीह में एक बात बहरसूरत कॉमन होगी कि आप तौजीह यही करेंगे कि ये कहाँ से आया और यहाँ तक कैसे पहुँचा और ये किसने बनाया था। इस सहरा में इस फ़ोन की मौजूदगी पर आप बहुत सारी तौजीहात पेश कर सकते हैं, सोच सकते हैं, लेकिन आप हरगिज़ ये नहीं कहेंगे कि लाखों बरस तक रेत के ज़र्रे आपस में टकराते रहे, सूरज की तपिश ने मुख्तलिफ मादनियात को पिघलाया, हवाओं ने प्लास्टिक, शीशा, धात और सिलिकॉन को जमा किया, फिर एक दिन इत्तेफाकन ये सब कुछ इस तरतीब से जुड़ गया कि एक मुकम्मल स्मार्टफोन वजूद में आ गया है। अब कहीं भी उन पॉसिबिलिटीज़ में ये वाली पॉसिबिलिटी आप कहीं नहीं रखेंगे कि ये रेत के ज़र्रात यहाँ पे मौजूद थे, सूरज पड़ता रहा, मुख्तलिफ मादनियात भी इर्द गिर्द कहीं मौजूद थी, प्लास्टिक, शीशा, धात और जो कुछ भी मोबाइल की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है वो सारी चीज़ें यहाँ पे आईं और फिर इतनी तरतीब से जुड़ गए, इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर भी डेवलप हो गया और ये सारा कुछ करते हुए एक स्मार्टफोन बन गया। और इत्तेफाकन जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो अभी थोड़ी देर पहले ही ये मुकम्मल कहीं इसकी तकमील हुई थी और अब ये फंक्शनल हालत में है और मैं इसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। ये इम्कान बहरसूरत किसी सूरत भी किसी भी मुसाफिर के जहन में ऐसी सूरत हाल में नहीं आएगा। दीगर तौजीहात तो उसके जहन में आ सकती हैं।
क्योंकि ये फ़ोन सिर्फ धात, शीशे और प्लास्टिक का मजमूआ नहीं है। अच्छा, ये इम्कान क्यों नहीं आएगा कि ये मोबाइल फ़ोन खुद से यहाँ बन गया और मुख्तलिफ़ चीज़ों से इकट्ठा हुआ और बन गया हो? ऐसा कोई इम्कान इंसान के जहन में नहीं आता, क्योंकि इस फ़ोन में अगरचे सिर्फ धात, शीशा और प्लास्टिक होता तो भी बनना मुमकिन नहीं था, लेकिन इसमें सिर्फ यही तो नहीं है। इसके अंदर एक ख़ास तरतीब है, एक मकसद है, एक डिज़ाइन है, एक सॉफ्टवेयर है, हज़ारों लाखों प्रोग्रामिंग हिदायत मौजूद हैं इसमें, और ये सब इस बात की गवाही देते हैं कि इसे किसी ज़हीन, बासलाहियत और बाइरादा इंजीनियर ने डिज़ाइन किया है। अब वजह यह है कि मोबाइल की जो साख्त है और जो इसकी बनावट है और जो इसका वर्किंग प्रोसेस और वर्किंग कंडीशन है, वो सब ये बताते हैं कि ये खुद ब खुद होने वाला काम किसी सूरत भी नहीं है। इसे किसी ज़हीन मखलूक ने बनाया, किसी बासलाहियत मखलूक ने बनाया, और जिसने इसको डिज़ाइन किया और जो इसका मैन्युफैक्चरर है उसने इरादा के साथ चाह कर इसको डिज़ाइन किया और किसी मकसद के लिए ख़ास तौर पर इसको डिज़ाइन किया है। सो ये एक सीन, इस सीन से हम आगे बढ़ते हैं और कायनात की तरफ इंशाअल्लाह ताला देखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि आप सिर्फ ये नतीजा नहीं निकालते कि इसे किसी ने बनाया, बल्कि आप ये भी मानते हैं कि किसी ने इसे यहाँ सहरा तक पहुंचाया भी है। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने पहले अर्ज किया, यहाँ आप देख रहे हैं तो आपके सामने बेसिकली दो चीज़ें हैं। पहली बात यह कि ये खुद ब खुद यहाँ नहीं बना, बल्कि इसे किसी ने बनाया था। दूसरी बात यह कि ये खुद ब खुद यहाँ नहीं पहुंचा, बल्कि यहाँ इसके पहुंचने की भी कोई वजह है और किसी सबब से ही यहाँ ये सहरा में पहुंचा है। यानी आपके जहन में दो अलग अलग सवाल पैदा हुए और आपने फिर अपनी समझ बूझ के मुताबिक उनका जवाब देने की अपने आप को कोशिश की है। पहला सवाल ये था कि ये फ़ोन बना कैसे, और दूसरा सवाल ये था कि ये इस वीराने में पहुंचा कैसे। इन दोनों के हवाले से आपने मुख्तलिफ तौजीहात को सोचा। एक छोटे से मोबाइल फ़ोन को किसी जगह पड़ा देखकर ये सवालात पूछने वाले इंसान को चाहिए कि वो अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाए और हर तरफ फैली हुई इस अजीम कायनात को देखे और सोचे कि ये ज़मीन जिस पर हम चलते हैं, ये सूरज जो हर सुबह तुलू होता है, ये चाँद जो महीने भर अपनी मंजिलें तय करता रहता है, ये अरबों सितारे, ये बेशुमार कहकशाएं, क़र्ज़ ये पूरी कायनात और इस कायनात की हर एक चीज़, आखिर ये कायनात कहाँ से आई, ये कैसे बनी, किसने बनाई, और जहाँ और जिस हाल में आज मौजूद है यहाँ इसे कौन लाया। उस सहरा में एक छोटी सी चीज़ को अगर हम पढ़ा देखते हैं तो इस तरह के सवाल पूछते हैं कि ये किसने बनाया, ये यहां कैसे पहुंचा। तो ये इतनी बड़ी कायनात देखकर इंसान को फितरी तौर पर यह सोचना चाहिए कि ये कायनात कहां से आई। जैसे वो मोबाइल वहां नहीं था, कहीं से आया है। ये कायनात आज का इंसान तो जानता है किसी जमाने में यहां नहीं थी या इसका वजूद ही नहीं था। ये कहां से आई, ये कैसे बनी, इसका प्रोसेस क्या था बनने का, फिर किसने बनाई है। और फिर कायनात यकीनी तौर पर सफ़र पे है अभी भी, और पहले लेक्चर में हमने इस पे इशारा भी किया था कि हम इस सफ़र को रोज़ाना देखते हैं, मगर हम इसका अंदाज़ा नहीं कर पाते। कुछ इशारे आज के लेक्चर में भी इंशाल्लाह मौजूद होंगे। तो ये जहां इस वक्त ये कायनात पहुंच चुकी है, चूँकि कायनात फैल रही है और उस फैलने के सफ़र पर जारी है, तो जहां तक ये कायनात पहुंच चुकी है, इस हद तक या यहाँ तक इसको कौन लाया है। ऑफ कोर्स ये सवाल भी जेन्युइन सवालात हैं और इंसान की अक्ल इन सवालात को उभारती है और उससे पूछती है। ये सब वो सवाल हैं जो सहरा से गुजरते हुए मोबाइल फ़ोन देखकर हैरान रहने वाले और मुख्तलिफ सवालात सोचने वाले मुसाफिर की तरह हर फ़र्द बशर को बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करते हैं। उस मोबाइल के बारे में तो उस मुसाफिर ने सोचा था जो वहाँ से गुजरा था, मगर इस कायनात के सफ़र को मैं और आप और हम तमाम लोग देखते होते हैं। हर फ़र्द बशर इस कायनात के बारे में भी बिल्कुल वही रवैया रखता है जो वो मुसाफिर उस मोबाइल के बारे में रखता था। हर फ़र्द बशर के ज़हन में ये सवाल ज़रूर आते हैं। ये अलग बात है कि इनको कोई अटेंड करता है या नहीं करता, और इनको कोई इन सवालात को उभरने देता है या फिर सिरे से पैदा ही नहीं होने देता। लेकिन हर फ़र्द बशर के बारे में, कायनात के बारे में ये सवालात ज़रूर उभरते हैं। अजीब बात यह है कि मोबाइल फ़ोन के बारे में बिल इत्तिफाक ये बात कहने वाले कि किसी कंपनी ने इसको बनाया होगा और कोई ऐसा सबब ज़रूर है जो इसको यहाँ तक लाया है। जब कायनात के बारे में बात करते हैं तो दो ग्रोहों में तकसीम हो जाते हैं। जब तक हमने मोबाइल फ़ोन के बारे में बात की तो हर कोई ये कहता था कि किसी ने इसको बनाया और कोई यहाँ इसके सहरा तक आने का सबब भी है। मगर ये तमाम इंसान जब कायनात के बारे में सोचते हैं तो ये कायनात के बारे में फिर बिल इत्तेफाक कोई फैसला नहीं देते। मोबाइल के बारे में सबके इत्तेफाक था उन दो बातों पर, मगर कायनात के बारे में ये दो ग्रोहों में तकसीम हो जाते हैं और इनकी आरा दो मुख्तलिफ किस्म की आरा सामने आती हैं। इसलिए जब भी कायनात की इब्तिदा पर गुफ्तगू होती है तो दुनिया के सामने बुनियादी तौर पर दो नुक्ते नज़र आते हैं। तो पूरी दुनिया दो नुक्ते नज़र में तकसीम हो जाती है कि ये कायनात कैसे बनी, यहाँ तक कैसे आई, इसने किसको बनाया, वगैरह वगैरह। इन सवालों के हवाले से दो नुक्ते नज़र मौजूद हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट मौजूद हैं।
پہلا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے پیچھے کسی شعور، ارادے اور حکمت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، بلکہ کائنات کی تخلیق محض ایک اتفاقی حادثہ یا کوانسیڈنٹ ہے جو خود بخود ہی رونما ہو گیا۔ شروع میں کچھ طبعی قوانین موجود تھے، پھر اربوں برس گزرے، مختلف حادثات اور تغیرات ہوتے رہے، اور بالآخر یہ حیرت انگیز کائنات خود بخود وجود میں آ گئی۔ ایک سکول آف تھاٹ یہ ہے، ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا نہیں ہے، اس کے پیچھے کسی کا کوئی مقصد نہیں تھا، کوئی شعور نہیں تھا، کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی حکمت نہیں تھی، بلکہ کائنات ایک اتفاقی حادثہ ہوا، اور اس حادثے کو بعد میں بگ بینگ کا نام دیا گیا، کہ ایک وہ دھماکہ کہہ لیجیے اس کو، کہ بگ بینگ کا، جس میں وہ سنگولیرٹی سے پوری کائنات پھیل کر ایک لمحے میں بن گئی، اور اس حادثے سے، اس واقعے سے اتفاقاً یہ سارا کچھ خود بخود ہی بن گیا ہے۔ اور البتہ کچھ طبی قوانین تھے، اور پھر اربہ سال گزرنے کے بعد پھر مختلف ستارے بنتے چلے گئے، اور ان میں زندگی وجود میں آ گئی، اور پھر زندگی کی مختلف شکلیں پیدا ہوتی چلی گئی ہیں، مگر جو کچھ بھی ہوا ہے یہ بالآخر خود بخود ہوا ہے۔ اس کو کسی نے پلان نہیں کیا ہے، یہ کوئی پلانڈ پروگرام نہیں ہے، بلکہ ایک اتفاقی حادثہ ہے، اور اتفاقاً ہی یہ سارا کچھ ہو گیا ہے۔ کائنات کے بارے میں ایک نقطہ نظر یہ ہے۔ اب آپ یہ سوچئے، گویا کہ موبائل فون کے بارے میں کسی کا یہ نقطہ نظر ہو کہ یہ یہاں بنا کر کسی نے بھیجا نہیں ہے، کسی نے پھینکا نہیں ہے، بلکہ یہاں یہ خود بخود ہی کچھ چیزیں اکٹھی ہوئیں، اور وقت گزرنے کے بعد ایک موبائل ڈیوائس کی صورت میں بن گیا ہے۔ تو کائنات کے بارے میں کچھ لوگوں کا عملاً ایسا ہی نظریہ ہے کہ یہ خود بخود بن گئی، اور ایک اتفاقی حادثہ تھا، ایک اتفاق تھا کہ یہ سارا کچھ ایسے ہوا، اور اس طریقے پہ کائنات کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اس پوری کائنات کے پیچھے ایک ایسی ہستی کار فرما ہے جو علم بھی رکھتی ہے، قدرت بھی، ارادہ بھی رکھتی ہے، اور حکمت بھی۔ اسی نے اس کائنات کو پیدا کیا، اسی نے اس کائنات کے قوانین مقرر کیے، اور ہر ایک چیز کو ایک خاص مقصد کے تحت وجود بخشا۔ دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ نہیں، یہ کائنات خود سے وجود میں نہیں آئی، اور نہ ہی خود سے کوئی چیز دنیا میں وجود میں آتی ہے۔ یہ کسی کا ایک پلانڈ پروگرام ہے، ایک ہستی ہے جو بہت جو علیم ہے، جو علم رکھتی ہے، جو قدیر ہے، اور جو ارادہ رکھتی ہے، جو حکیم ہے۔ اسی نے اس کائنات کو ڈیزائن کیا، پیدا کیا، اس کو ایک خاص مقصد دیا، پھر اس کائنات میں اپنے قوانین مقرر کیے، اور جتنی بھی دنیا کی چیزیں ہیں، ہر ایک چیز کو کسی خاص مقصد کے تحت خلق کیا ہے، اور یہ ایک پلانڈ پروگرام ہے، یہ کوئی اتفاقی حادثہ نہیں ہے۔ یہ دو نظریات گویا کہ کائنات کے بارے میں لوگوں کے نظر آتے ہیں۔ یہ دونوں نظریات صدیوں سے انسان میں موجود ہیں، یہ آج کی بات نہیں کہ 21ویں صدی میں یہ نظریات سامنے آئے ہوں، یہ ہمیشہ سے موجود رہے ہیں۔ البتہ اس بارے میں اہم سوال یہ نہیں کہ ان میں سے کون سا نظریہ زیادہ مشہور ہے۔ شاید آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہو کہ ان دو نظریات میں سے زیادہ مشہور کون سا نظریہ ہے۔ اگرچہ ہماری نظر میں بظاہر پہلا نظریہ تو باطل ہے، لیکن جب تک ہم اس پہ بات نہیں کریں گے تب تک ہمیں کیسے سمجھ آئے گا کہ جس نظریے کے میں اور آپ قائل ہیں وہی درست ہے۔ کیونکہ آپ دیکھیے، چیزوں کو اپنے اجداد کے ذریعے پہچانا جاتا ہے۔ جس کو آپ باطل سمجھتے ہیں، جب تک آپ اس کو پہچانیں گے نہیں تب تک آپ حق کی بھی صحیح معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ اسی لیے جب آپ حضرت موسیٰ کی ہسٹری کو پڑھیں گے تو فرعون کو پڑھنا پڑتا ہے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ہسٹری کو پڑھتے ہیں تو پھر آپ کو نمرود کو بھی پڑھنا ہوتا ہے، جب امام حسین علیہ السلام کی اس عظیم قربانی کا ذکر پڑھتے ہیں اور کرتے ہیں تو ساتھ میں یزید کا تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو ایسے ہی ہے کہ یہاں جب آپ کا درست نظریہ ہے اس کو آپ تب تک درست ثابت نہیں کر سکتے جب تک باطل نظریے کو اپنے سامنے نہ رکھیں اور اس کے بطلان پر اپنے کوئی دلیل پیش نہ کریں۔ تو سوال یہ نہیں ان میں سے مشہور کون سا ہے، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ ان میں سے کون سا نظریہ عقل، مشاہدے اور سائنسی حقائق کے زیادہ قریب ہے۔ انشاءاللہ ابھی ہم دیکھنے لگے ہیں کہ ان دو نظریات میں سے عقل کس نظریے کو قبول کرتی ہے، ہمارا تجربہ، مشاہدہ کس نظریے کو قبول کرتا ہے، اور سائنسی حقائق کیا کہتے ہیں کہ ان دونوں نظریات میں سے کون سا نظریہ درست ہے۔ کائنات خود بخود اتفاقاً پیدا ہو گئی اور وجود میں آ گئی، یا پھر کسی کی تخلیق ہے، اور اگر کسی کی تخلیق ہے تو وہ کون ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس کا جواب ہم اس سبق میں تلاش کریں گے۔ تو آج کے چیپٹر کا موضوع یہی ہے کہ یہ کائنات کہاں سے آئی اور اس سطح تک اس کو کون لایا ہے۔ ابتدائی طور پر ہم اس سوال پر غور کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ جب کچھ لوگ کائنات کی ابتدا پر گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ اتفاقاً وجود میں آ گیا، تو اس اتفاق سے مراد کیا ہے؟ تو اب ہم ذرا سب سے پہلا نقطہ نظر دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اتفاقاً وجود میں آئی ہے، اور یہ ایک حادثہ تھا گویا کہ، اور اس سے بس اتفاقاً کائنات وجود میں آ گئی۔ تو یہاں جب یہ لفظ کہتے ہیں کہ اتفاقاً سب کچھ وجود میں آ گیا، تو اس اتفاقاً سے کیا مراد ہے؟ اس اتفاق سے کیا مراد ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ عام زندگی میں ہم اتفاق کا لفظ بہت استعمال کرتے ہیں،
आप बगैर किसी मंसूबे के घर से निकलें और रास्ते में किसी ऐसे दोस्त से मुलाकात हो जाए जिससे मिलने का आपने सोचा भी ना हो, तब आप कहते हैं कि इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि यह मुलाकात गैर मुतवक्के और अनप्लान्ड थी। यह मतलब हरगिज नहीं होता कि बेसबब मुलाकात हो गई। तो जैसे ये मिसाल आपने गौर की और आसान मिसाल है, हम इसको इंशाल्लाह ज़्यादा एनालिसिस नहीं करेंगे कि घर से निकले, कहीं बाजार में गए और इत्तेफाकन एक ऐसे दोस्त से मुलाकात हो गई जिसका हमने सोचा भी नहीं था कि वो हमें इस शहर में, इस बाजार में मिलेगा। तो हम इसलिए कहते हैं इत्तेफाकन उससे मुलाकात हो गई, ये इत्तेफाक से मुलाकात हो गई। इस इत्तेफाक से मुलाकात का मतलब क्या है? यानी ये गैर मुतवक्की मुलाकात थी, ये अनप्लान्ड मुलाकात थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि बेसबब मुलाकात हो गई, क्योंकि वो उस बाजार में आपके उस दोस्त का उस शहर में आना भी किसी न किसी सबब से है, और आपका भी उस स्पेशल मकाम पे मौजूद होना जहां आपकी मुलाकात हुई वो भी किसी न किसी सबब से था। ये बेसबब मुलाकात नहीं है, लेकिन ये गैर मुतवक्की जरूर है। तो ये मतलब हरगिज नहीं होता कि बेसबब मुलाकात हो गई, क्योंकि आपका दोस्त किसी न किसी मकसद के लिए इस शहर आया था और आप भी किसी काम से वहां पहुंचे थे। आप दोनों की मुलाकात के पीछे असबाब मौजूद थे, अलबत्ता वो असबाब आपके इल्म में नहीं थे, इसलिए आपने इस मुलाकात को इत्तेफाक का नाम दे दिया। सो वो जो मुलाकात है वो प्लानिंग में नहीं थी, उसकी तवक्को भी नहीं थी, मगर उसके असबाब मौजूद थे। तो जब लफ्ज़ इत्तेफाक हम इस्तेमाल करते होते हैं तो एक ऐसी कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है कि जिसके बारे में हमारी तवक्को नहीं होती कि ऐसे होगा, और अलबत्ता उसके अपने असबाब होते हैं। अब जब कायनात के बारे में जब ये लोग बात करते हैं कि ये इस तरह से हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है? आइए इसको हम जरा देखते हैं। गोया रोजमर्रा जिंदगी में इत्तेफाक का मतलब बेसबब वाकया नहीं होता, बल्कि वो वाकया होता है जिसके असबाब हम नहीं जानते या जिसकी हमने तवक्को नहीं की होती। अब जरा इसी उसूल को कायनात पर लागू करके देखते हैं। जब कुछ लोग कहते हैं कि ये कायनात इत्तेफाकन वजूद में आ गई और इत्तेफाक से वजूद में आ गई, इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है? यानी इत्तेफाक का मतलब यह है कि ये एक ऐसा वाकया है जिसके असबाब हमें नहीं पता, जिसकी हमें तवक्को नहीं थी, अलबत्ता इसके असबाब अपनी जगह पर मौजूद जरूर थे, हमें मालूम नहीं है। तो इसी को जरा कायनात के ऊपर लागू करते हुए हम देखते हैं कि जब कोई शख्स ये कहता है कि कायनात इत्तेफाक से बन गई, तो क्या उसने वाकई इस सवाल का जवाब दे दिया, या सिर्फ ये कह दिया कि इसका भी कोई सबब तो है मगर वो सबब हमारे इल्म में नहीं, या कोई गैर मुतवक्के सबब है जिसको हम अभी तक समझ भी नहीं सके। अब जब भी कोई कहता है कि ये कायनात इत्तेफाक से वजूद में आई, शायद वो ये समझ रहा होता है कि उसने हमें वजह बता दी कायनात कैसे बनी, हालांकि ऐसा नहीं है। इन दर हकीकत वो ये कह रहा होता है कि इस कायनात का कोई सबब तो है मगर वो सबब मेरे इल्म में नहीं है, या फिर कोई गैर मुतवक्का सबब है जिस तक मैं अभी तक पहुंच नहीं सका हूं। गोया कि वो अपनी ला इल्मी का इजहार कर रहा होता है कि ये कायनात कैसे वजूद में आई। लिहाजा ये दावा कि कायनात इत्तेफाक से वजूद में आई दर हकीकत एक ला इल्मी की कैफियत को जाहिर करता है, और ला इल्मी की कैफियत से तो ये बात समझ नहीं आती कि कायनात कैसे वजूद में आई है। सो ये जवाब देना दर हकीकत असल सवाल का जवाब नहीं, बल्कि अपनी जगह पर बहुत सारे दीगर सवालात को भी पैदा कर देता है। ये कह देने से कि सब इत्तेफाकन वजूद में आ गया, किसी भी सवाल का जवाब नहीं मिलता, बल्कि सभी सवाल अभी भी अपनी जगह पर बाकी रहते हैं। जब किसी ने कह दिया कि ये इत्तेफाकी हादसा था, वो सिंगुलैरिटी से एकदम बिग बैंग हुआ और ये कायनात वजूद में आई और फैलती चली गई और फैलती चली जा रही है और अब मौजूदा हालत हमारे सामने है, जब कोई ये बात कहता है कि इत्तेफाकन ये सब कुछ हुआ, तो इसकी वजह से तो फिर कुछ और सवाल भी हमारे जहन में आते हैं। असल सवाल अपनी जगह पर बाकी रहता है। कौन कौन से सवाल जहन में आते हैं? वो असबाब खुद कहाँ से आए थे। वो ये कहता है कि कुछ असबाब थे, हमें वो मालूम नहीं थे। अच्छा, जो असबाब थे, फर्ज कीजिए वो सिंगुलैरिटी था जिस पे हम इंशाल्लाह बाद में अगली लाइंस में लिखा है हमने, वो खुद कहाँ से आए। दूसरा ये, जिस नुक्ते या सिंगुलैरिटी से कायनात वजूद में आई, वो नुक्ता कहाँ से आया। ये बड़ी दिलचस्प बातें हैं कि वो कहते हैं कि कुछ असबाब तो थे, इत्तेफाकन का मतलब यही है ना कि असबाब हैं बट हमें मालूम नहीं है, गैर मुतवक्के असबाब हैं। तो हम कहते हैं चलें ठीक है, कायनात तो इन असबाब की वजह से पैदा हुई, उन असबाब का भी तो कोई खालिक होगा, उन वसाइल का भी तो कोई खालिक होगा। उन वसाइल को किसने पैदा किया? जैसा कि अभी हम दूसरा नुक्ता यही कह रहे हैं कि आप कहते हैं एक डॉट था, एक नुक्ता था, एक सिंगुलैरिटी थी, पूरी की पूरी कायनात उस सिंगुलैरिटी से वजूद में आई। तो वो पहली बात तो ये, वो नुक्ता कहाँ था, जबकि उस जमाने में मकाम पैदा ही नहीं, स्पेस थी ही नहीं कि स्पेस में किसी जगह देखें एक स्पेस है तो आप कहते हैं फलां चीज कहाँ रखूं। जब कहाँ ही नहीं था, जब मकान भी नहीं था, जब स्पेस एंड टाइम दोनों नहीं थे, तो हमारी अकल तो इस चीज को समझने से कासिर है, चाहिए जाए कि कोई इसको वजात कर सके कि ये नुक्ता कहाँ था और फिर इस नुक्ते को पैदा किसने किया था। ये माना कि चलें कायनात इस नुक्ते से, सिंगुलैरिटी से, इस डॉट से वजूद में आई, बट ये डॉट किसने पैदा किया था, ये कहां से आया था, इसका सबब क्या चीज थी। सो सवाल हल नहीं हुआ ये कहने से कि कायनात खुद ब खुद पैदा हो गई।
بلکہ سوالات کے آگے مزید کئی سوالات پیدا ہو گئے۔ تیسرا یہ، وہ قوانین کس نے مقرر کیے جن کے تحت یہ سب کچھ وقوع پذیر ہوا؟ اب فرض کیجیے اس ڈاٹ سے یہ سارا کچھ پھیلا اور قوانین کے تحت پھیلا، جس پہ انشاءاللہ ہم مزید بات کریں گے، تو وہ قوانین کہاں سے آئے، وہ ڈاٹ کہاں سے آیا، وہ اسباب کہاں سے آئے؟ یہ سب کچھ وقوع پذیر ہونے کے لیے یہ تین چیزیں چاہیے تھیں، یہ تینوں چیزیں کہاں سے وجود میں آئیں؟ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ قوانین اتنے منظم، اتنے دقیق اور اتنے قابل اعتماد کیوں ہیں کہ آج سائنس انہی کی بنیاد پر کائنات کے مستقبل کی پیش گوئیاں کرتی ہے؟ جن قوانین کے تحت کائنات وجود میں آئی اور جن کے بارے میں بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ یہی وہ اسباب تھے، یہی وہ قوانین تھے جنہوں نے کائنات کی تخلیق کی، تو سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ قوانین اتنے بہترین، منظم کیسے ہیں، اتنے دقیق کیسے ہیں، اور ان پر اتنا اعتماد کیسے کیا جا سکتا ہے کہ پوری کائنات میں ہر جگہ پر وہ یکساں اپلائی ہو رہے ہوتے ہیں اور لاگو ہو رہے ہوتے ہیں، جس کو انشاءاللہ تھوڑی سی ڈیٹیل میں ہم تھوڑی دیر بعد ڈسکس کریں گے۔ تو یہ سوال خود اپنی ذات میں ایک ایسی ہستی کی طرف انسان کی رہنمائی کرتے ہیں جس نے ان قوانین کو بھی وجود بخشا، پھر اس نقطے کو بھی پیدا کیا جس سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی، اور پھر اس کائنات پر ان قوانین کو لاگو بھی کیا۔ ان سوالات پر اگر کوئی گہرائی سے سوچتا ہے تو یقینی طور پر وہ ذات باری تعالیٰ کی طرف خود بخود متوجہ ہو جاتا ہے کہ کوئی ذات ہے جس نے ان تینوں چیزوں کو پیدا کیا تھا، اور انہی تینوں چیزوں سے پھر آگے کائنات وجود میں آئی۔ اور یہ سوال خود ذات باری تعالیٰ کی طرف انسان کی رہنمائی کرتے ہیں، جو ان قوانین کی خالق، جو اس ڈاٹ کی خالق، اور جو اس پورے اسباب کے سلسلے کی خالق ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ کائنات خود بخود وجود میں آئی اور خود بخود کی وضاحت میں کچھ اسباب کا بتانا، سنگولیرٹی کا بتانا، کچھ قوانین کا بتانا، یہ در حقیقت خود خدا کی طرف سفر کرنے کا ایک زینہ ہے۔ لہٰذا یہ خود بخود نہیں ہے، بلکہ خدا ہی کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ بھی یہی نکلتا ہے کہ یہ سب کچھ خدا نے بنایا ہے۔ یہ قوانین از خود نہ تو خود موجود ہو سکتے تھے اور نہ ہی کوئی چیز پیدا کر سکتے تھے، جیسا کہ ہم نے ابتدائی سوال یہی اٹھایا کہ یہ خود کہاں سے آئے تھے۔ غور طلب بات یہ ہے کہ سائنسدانوں کے مطابق ہماری کائنات اس نقطے یا سنگولیرٹی میں از خود واقع ہونے والے ایک عظیم دھماکے سے وجود میں آئی۔ منطقی طور پر دیکھا جائے تو دھماکہ ہمیشہ تباہی لاتا ہے، لیکن کائنات کا یہ دھماکہ اپنے پیچھے ایک منظم نظام، کہکشائیں اور زندگی لے آیا۔ اچھا، اب ہم نے تھوڑا سا آگے چل کے بات کرنی ہے۔ ابتدائی طور پہ تو ہم نے بات کر لی کہ جو کچھ بیک گراؤنڈ میں، خود بخود کے بیک گراؤنڈ میں جو چیزیں فرض کی جاتی ہیں وہ بھی خود بخود وجود نہیں ہو سکتی، ان کو بھی اپنے وجود کے لیے ایک دلیل کی ضرورت ہے، ان کو بھی اپنے وجود کے لیے ایک کریٹر کی ضرورت ہے، اور وہ دلیل اور وہ کریٹر خدا ہی ہے۔ لیکن اگلی بات ہم پھر کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کہا کہ یہ دھماکہ ہوا اور خود بخود دھماکہ ہوا اور اس دھماکے سے کائنات وجود میں آئی، تو ایک عجیب بات یہ ہے کہ جتنا بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دھماکے ہوتے ہیں تو دھماکے ہمیشہ تباہی لاتے ہوتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر جب ایکسپلوژن ہوتا ہے، دھماکہ ہوتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں اس کے ارد گرد تباہی پھیل جاتی ہے، عمارتیں گر جاتی ہوتی ہیں، سڑک اور رستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کی زد میں آنے والے انسان، چرند پرند اپنی زندگی کھو بیٹھتے ہوتے ہیں۔ یہ تباہی ہی تباہی ہوتا ہے دھماکہ۔ لیکن یہ جس کو بگ بینگ ہم نے کہا کہ ایکسپلوژن ٹائپ ایک چیز ہوئی اور وہ سنگولیرٹی سے ایک دم سارا کچھ، پہلے ایک سیکنڈ میں اتنا کچھ ہوا کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، اور بعد میں 13.8 ارب سال میں اتنی زیادہ تخلیق نہیں ہوئی جتنی اس پہلے سیکنڈ میں ہوئی۔ وہ دھماکے سے بھی کوئی بڑی چیز تھی آف کورس۔ تو اب سوال یہ ہے کہ وہ دھماکہ اس نے تباہی نہیں لائی، وہ تو منظم نظام لے کر آیا، اس نے کہکشائیں خلق کر دیں، اس کی وجہ سے زندگی وجود میں آ گئی۔ تو کیا جب ہم دیکھتے ہیں کہ دھماکے سے یہ سب کچھ وجود میں آیا، جب کسی جگہ کوئی دھماکہ ہوتا ہے تو کیا یہ ممکن ہے کہ کسی لائبریری میں دھماکہ ہو اور وہاں موجود حروف خود بخود جڑ کر ایک بہترین کتاب بن جائیں؟ خدا نہ خواستہ کسی لائبریری میں اگر دھماکہ ہو جائے تو وہاں پیجز جتنے ہوتے ہیں وہ بکھریں گے اور بکھر کر ایک نئی کتاب بن جائیں گے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ ہم نے تو کم از کم یہ سوچا نہیں، سنا نہیں، اور ہماری معلومات کے مطابق یہ پاسبل بھی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے کیا یہ ممکن ہے کہ دھماکے سے کوئی بلڈنگ گرے اور اتفاقاً اس کے تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے ایک فیکٹری وجود میں آ جائے جو ایسی پروڈکٹس تیار کر رہی ہو جس کو کبھی انسان نے نہ سوچا ہو اور نہ دیکھا ہو؟ یہ بیسیکلی ان لوگوں سے سوال ہو رہا ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ ایک دھماکہ ہوا اور اتفاقاً یہ سارا کچھ بن گیا۔ تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر اتفاقاً سب کچھ بنتا ہے تو لائبریری میں دھماکے کے بعد اتفاقاً کتاب کیوں نہیں بنتی؟ کسی بلڈنگ میں دھماکے کے بعد پھر ایک فیکٹری وجود میں کیوں نہیں آتی جس سے نئی پروڈکٹس تیار ہوں اور تباہی نہ پھیلے بلکہ پروڈکشن شروع ہو جائے؟ یہ کیوں نہیں ہوتا؟ کیا یہ ممکن ہے کہ کہیں سیلاب آئے اور پانی کی زد میں آنے والی انسانی بستیوں کی باقیات سے کچھ نئی مخلوقات وجود میں آئیں، اور وہ بھی ایسی جو عقل و فہم و شعور رکھنے والی ہوں؟ اگر خدا نخواستہ کسی بستی کو کوئی سیلاب ختم کر دیتا ہے اور اجاڑ کے رکھ دیتا ہے تو ان انسانی بستیوں کے جو باقیات بچ جاتے ہوتے ہیں، کیا وہاں بھی ہم نے کبھی کوئی پروڈکشن دیکھی ہے، کوئی زندگی دیکھی ہے کہ ان باقیات اور ان تباہیوں سے ایک زندگی جنم لے رہی ہو اور ایک شعور جنم لے رہا ہو؟
तो ये कैसे मुमकिन है? और अगली मिसाल ये कि किसी कबाड़ खाने में धमाका होने के बाद बिखरी हुई चीज़ों से खुद ही F-16 जेट त्यारा बन जाए और उड़ने लगे। क्या ये भी मुमकिन है? कहाँ ये जा रहा है? एक धमाका हुआ और सारी कायनात मुनज़्ज़म हालत में बन गई, कहकशाएं बन गई, सितारे बन गए, सयारे बन गए, दिन रात का निज़ाम बन गया, पानी बना, ज़िंदगी बनी और हर तरफ ज़िंदगी बढ़ने और फलने और फूलने लगी। तो हमने मुख्तलिफ मिसालों के ज़रिए पूछा कि जो जितने सारे धमाके होते हैं, अगर उस धमाके से ये सारा कुछ इत्तेफाक में मौजूद सारा कुछ वजूद में आ गया था, तो उसके बाद लाखों करोड़ों जो धमाके कायनात में हुए हैं, उनसे तो इत्तेफाकन कोई चीज़ वजूद में नहीं आई। अगर धमाके से इत्तेफाकन चीज़ें वजूद में आती हैं और प्रोडक्टिव चीज़ें वजूद में आती हैं, तो इन मिसालों में हमें ऐसा क्यों नहीं नज़र आता? यकीनन इनमें से कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो इस हिसाब से जब कायनात को देखा जाए तो एक धमाके यानी बिग बैंग के नतीजे में इसकी बेऐब तामीर का मतलब यह है कि इसके पीछे एक ज़बरदस्त इरादा और कुव्वत काम कर रही थी, ना कि कोई अंधा इत्तेफाक। तो फिर पलट कर हमसे पूछते हैं कि किसी हद तक तो आप भी कायल हैं कि कायनात बिग बैंग से वजूद में आई है, तो आप बताइए कैसे वजूद में आई? तो हम उनको कहते हैं कि हाँ, ये ऐन मुमकिन है कि उसके पीछे एक ऐसी ज़ात थी जो बेऐब भी है और लारैब भी है और जो ऑल पावरफुल है, ऑल नोइंग है, वो अलीम है, वो कादिर मुतलक है, वो कुन फयकून की मालिक है, वो जो चाहती है करती है। उस ज़ात की प्लानिंग ये थी, हिकमत ये थी, तदबीर ये थी, उसके इल्म के मुताबिक ये था कि इसकी वजह से वो कायनात को वजूद में लाएगा। ऐसी कोई ज़ात अगर उसके पीछे हो तो ये सब कुछ तभी इसी तरह वजूद में आ सकता है जैसे हम अपने इर्द गिर्द देख रहे हैं। कोई अंधा इत्तेफाक इन सारी चीज़ों को इस तरह प्लेस नहीं कर सकता, इस तरह क्रिएट नहीं कर सकता, इस तरीके से ये निज़ाम और ये सिस्टम्स पैदा नहीं कर सकता। इसलिए जो जो इंसान कायनात का मुताला करता जाता है, ये सवाल और ज़्यादा गहरा हो जाता है कि आखिर इस हैरत अंगेज़ नज़्म की असल बुनियाद क्या है? क्या एक अंधा इत्तेफाक यानी कोइंसिडेंट इस तरह का निज़ाम और नज़्म व ज़ब्त पैदा कर सकता है? कायनात में नज़्म व ज़ब्त है, सूरज चांद सितारे हर चीज़ नज़्म व ज़ब्त से चल रहे हैं। थोड़ी सी हम मिसालें बाद में देने लगे इंशाअल्लाह। तो ये नज़्म है, ये नज़्म व ज़ब्त है। तो ये हैरत अंगेज़ नज़्म व ज़ब्त क्या इंसिडेंटली और इत्तेफाकन दुनिया में आ गया? क्या इत्तेफाकात इस तरह का नज़्म व ज़ब्त पैदा करते हैं? यकीनी तौर पर नहीं करते। तो अब वो बाज़ लोगों को जब हम ये कहते हैं कि ये कोइंसिडेंट या इत्तेफाक जो है ये इस तरह के निज़ाम की पैदा होने की वजह किसी सूरत नहीं बन सकता है, तो बाज़ लोग इस सवाल से बचने के लिए कहते हैं हमारी कायनात में नज़र आने वाला नज़्म व ज़ब्त किसी हिकमत या मनसूबाबंदी का नतीजा नहीं, बल्कि ये सब कुछ कवानीन फितरत यानी लॉज ऑफ नेचर की वजह से वजूद में आया है। अच्छा, पहले कहा गया कि कुछ असबाब थे, सिंगुलैरिटी थी और कुछ उस तरह की चीज़ें, जब उनके ऊपर हम कुछ सवालात करते हैं और जवाबात मांगते हैं जिनका जवाब सिर्फ वही लोग दे सकते हैं जो तौहीद के कायल हैं, और उन लोगों के पास जब जवाब नहीं बन पाता कि जो इत्तेफाकन इस कायनात के वजूद के कायल हैं और इसको एक इत्तेफाकी हादसा करार देते हैं, तो फिर वो एक और तौजीह पेश करते हैं और वो ये कहते हैं कि बेसिकली ये कायनात लॉज ऑफ नेचर की वजह से वजूद में आई है। बहुत सिंपल सा इसका जवाब बगैर तहरीर आप पढ़े भी दे सकते हैं कि चले ठीक है, कायनात में कुछ भी नहीं था, तो ये कायनात लॉज ऑफ नेचर की वजह से पैदा हुई। हम आपकी बात मानते हैं और हम आपसे पूछते हैं ये लॉज ऑफ नेचर कहां से आए, उनको किसने पैदा किया, वो किसकी तख्लीक है? सवाल एक लम्हा एक स्टेप आगे बढ़ जाता है, खत्म नहीं होता। जब तक कोई ये कहता रहेगा कि कायनात इत्तेफाकन वजूद में आई, तो वो अल्टीमेट आंसर नहीं दे सकता है। वो सिर्फ और सिर्फ ये करता है कि एक लम्हा आगे, एक मरहला आगे सवाल को पुश कर देता है। जैसे कि यहाँ पे ये कहता है कि खुद ब खुद वजूद में आने का मतलब यह है कि लॉज ऑफ नेचर की वजह से ये कायनात वजूद में आई है। तो फिर जब वो ये कहता है तो फिर हम उससे दीगर सवालात करते हैं। तो ये बात सुनने में बड़ी माकूल मालूम होती है, लेकिन आइए ज़रा एक लम्हे के लिए इस पर गौर करते हैं। जब कोई शख्स ये कहता है कि कवानीन फितरत ने ये सब कुछ पैदा किया, तो फिर इंसान के ज़हन में सवाल आता है आखिर ये कवानीन फितरत हैं क्या? पहला सवाल तो ये, वो कौन से कवानीन फितरत है? फर्ज करिए ग्रेविटी थी, कौन सा था, कौन से लॉज थे जिन्होंने इस कायनात की तख्लीक की? पहली बात तो ये है। और अगर कोई थे, जब वो बताते हैं तो इसका मतलब यह है कि उनका वजूद था। तो दूसरा सवाल यह, ये कवानीन कहां से आए, इनको किसने बनाया और इनका अपना वजूद कैसे कायम हुआ? देखिए, कायनात को किसने बनाया और कायनात का वजूद किसने कायम किया? इस सवाल से बचने के लिए आप एक मरहला आगे चले गए कि लॉज ऑफ नेचर, कवानीन फितरत। तो हमारा सवाल अपनी जगह पर कायम है कि इन लॉज ऑफ नेचर को किसने डेवलप किया, किसने पैदा किया, इनका अपना वजूद कैसे कायम हुआ, किसने बनाया इनको, ये कहां से आए? और तीसरी बात बड़ी अहम है कि ये जो कवानीन होते हैं, जो लॉज होते हैं, इसके हवाले से हमें ये मालूम होना चाहिए कि क्या कवानीन कोई ऐसी ताकत है जो सोचती है, फैसला करती है और चीजों को वजूद में लाती है? कहने को तो कह दिया गया कि कवानीन फितरत ने यह सब कुछ पैदा किया,
सवाल यह है, क्या कानून कोई साहिब शऊर हस्ती है? क्या कानून सोचता होता है? क्या कानून फैसला करता है? क्या कानून चीजों को पैदा कर सकता है? और चौथा सवाल हमारा इस पे ये आता है, या ये सिर्फ ये कानून सिर्फ उन उसूलों का नाम है जिनके मुताबिक कायनात का निज़ाम या कोई भी निज़ाम काम कर रहा होता है? या फिर हम ये कहते हैं कि नहीं, जो कानून होता है बेसिकली किसी चीज़ को पैदा नहीं करता, बल्कि किसी निज़ाम का जो उसूल होते हैं उन उसूलों को वाज़े करता है और उनकी वजाहत पेश करता है कि कोई निज़ाम कैसे काम कर रहा है। सो क्या कानून कोई अमल भी अंजाम देता है या सिर्फ किसी अमल की वजाहत करता है? हमारा अगला सवाल यही है कि जब आप ये कहते हैं कि कानून फितरत ने ये सब कुछ बनाया, तो सवाल यह, कानून अमल कर सकता है, अमल अंजाम दे सकता है, या वो किसी अमल की वजाहत करता है? हकीकत यह है कि कानून किसी अमल की वजाहत करता है, खुद कोई अमल अंजाम नहीं देता। तो हम उनको बताते हैं कि आप जो बात कह रहे हैं ये दुरुस्त नहीं है कि कानून या कवानीन फितरत ने यह कायनात पैदा की, चूंकि कानून किसी अमल की वजाहत तो कर सकता है, उसकी डिटेल तो बता सकता है, बट कानून खुद कोई अमल अंजाम नहीं देता। मिसाल के तौर पे 2-3 मिसालें हमने आपके लिए यहां पे अर्ज की हैं, उनको जरा देखते हैं। मिसाल के तौर पे कशिश शकल एक कानून फितरत है जो इस जमीन पर लागू है, जो ये बताता है कि चीजों को ऊपर उछाला जाए तो जमीन की तरफ वापस गिरेंगी। ये कानून चीजों के जमीन की तरफ गिरने की वजाहत करता है। आज खुद चीजों को ना तो हवा में उछालता है और ना ही जमीन पर गिराता है। ये कानून खुद इवन चीजों को जमीन पर गिराने का काम भी कानून नहीं करता, कानून सिर्फ वजाहत दे रहा है वो क्यों गिर रही हैं। कशिश शकल नहीं गिरा रहा उनको, ये सिर्फ उसकी वजाहत पेश कर रहा है। सो कानून एक अमल हो रहा है, उस अमल की वजाहत पेश कर रहा है कि चीज ऊपर उछाली गई तो नीचे क्यों आई है। अब ये अमल, क्या कशिश शकल ये अमल अंजाम दे रही है? नहीं, ये कानून अमल अंजाम नहीं दे सकता, काम अंजाम नहीं दे सकता। चीज को ऊपर उछालना और नीचे खींचना, ये दोनों अमल कशिश शकल या ग्रेविटी का जो कानून है वो अंजाम नहीं दे सकता। सो कानून क्या करता है? किसी काम की वजाहत पेश करता है कि ये काम ऐसे क्यों हो रहा है। कानून खुद कोई काम नहीं करता होता। एक और मिसाल पे गौर करते हैं। इसी तरह पानी का 100 दर्जा हरारत पर उबलना एक कानून है कि पानी को अगर 100 दर्जा हरारत पर आप ले जाएंगे तो वो उबलेगा। लेकिन ये कानून खुद पानी पैदा नहीं करता और ना ही उसको आग पर रखता है। ये कानून जो है ये सिर्फ इतना बता रहा है कि पानी उबल क्यों रहा है, एक अमल की वजाहत कर रहा है। क्या ये कानून खुद पानी को उबालता है और उस बर्तन में डालता है और उस पर आग के ऊपर रखता होता है? नहीं, ये सिर्फ एक अमल की वजाहत कर रहा है, अमल को अंजाम नहीं दे रहा होता। लिहाजा हमें मालूम यह हुआ कि कोई भी कानून किसी अमल की वजाहत तो कर सकता है, किसी अमल या किसी काम को अंजाम नहीं दे सकता। जब हम ये कहते हैं कि कायनात किसने बनाई, तो आपने कहा कानून फितरत ने। तो कानून फितरत तो एक कानून है, कानून कोई अमल अंजाम देने से कासिर होता है। इसलिए यह दलील काबिल कबूल नहीं है कि कानून फितरत कायनात को बना सकते हैं और वजूद बख्श सकते हैं और उसकी तख्लीक कर सकते हैं। यह नामुमकिन है कि कानून कोई अमल अंजाम दे सकता हो। बिल्कुल ऐसी कवानीन फितरत सिर्फ ये वजाहत देते हैं कायनात किस अंदाज से काम कर रही है, मगर वो कायनात पैदा नहीं कर सकते। आइए इस फर्क को एक सादा मिसाल से समझते हैं। एक और छोटी सी मिसाल देते हैं। अब यकीनन इस चीज की तरफ मुतवज्जे होंगे कि हम स्टेप बाय स्टेप उन तमाम दलीलों को स्टडी कर रहे हैं जो वो लोग पेश करते हैं कि कायनात इत्तेफाकन वजूद में आ गई। और हमने पहले स्टेप में ये देखा कि इत्तेफाक का मतलब क्या होता है। वो इत्तेफाक का मतलब खुद यही था कि उसका कोई सबब है मगर हमें मालूम नहीं। तो हमने उनको बताया गोया कि एक सबब को, एक मुसब्बिबुल असबाब को आप इन हिडन लाइंस या बिटवीन द लाइंस आप एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, लेकिन सवाल को एक लम्हा आगे या एक स्टेप आगे धकेल देते हैं आप। दूसरा ये था कवानीन फितरत ने अंजाम दिया, तो हम उसका जवाब दे रहे हैं कि कानून कोई अमल अंजाम नहीं दे सकते, वो सिर्फ किसी काम की वजाहत करते हैं। एक और मिसाल, फर्ज कीजिए आप एक मसरूफ शाहराह पर खड़े हैं, चारों तरफ गाड़ियां अपनी लाइन में चल रही हैं, सुर्ख बत्ती पर रुकती हैं, सब्ज बत्ती पर चल पड़ती हैं और ट्रैफिक के कवानीन की पाबंदी कर रही हैं। इस मुनज़्ज़म ट्रैफिक को देखकर क्या आप ये नतीजा अख्ज़ करेंगे कि ट्रैफिक कवानीन ने खुद गाड़ियां बनाई, सड़कें तामीर की हैं, ट्रैफिक सिग्नल नस्ब किए हैं, ड्राइवर्स पैदा किए हैं या सड़कों पर लाइनें भी खींची हैं? अब एक कानून है जो सड़क पर नाफिज है और जिसकी वजह से ट्रैफिक रवां दमा है, लेकिन ट्रैफिक से मरबूत सारी चीजें क्या इस कानून ने पैदा की? सड़क, गाड़ी, ड्राइवर, लाइन, सिग्नल, फुटपाथ, सब कुछ जो हम देख रहे हैं, क्या ये कानून ने पैदा किया है? यकीनन नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कवानीन किसी चीज को वजूद में नहीं लाते, बल्कि सिर्फ ये बताते हैं कि पहले से मौजूद चीजों को किस तरीके और किस नज्म के साथ काम करना चाहिए। ट्रैफिक का कानून ये बताता है कौन सी गाड़ी को पहले जाना चाहिए, किसको रुकना चाहिए, किसको रास्ता देना चाहिए, किसको पहले गुजरना होगा, ये सारी चीजें वो बताता है। वो इन चीजों को
پیدا نہیں کر سکتا، وجود میں نہیں لا سکتا جو ٹریفک کے قوانین سے منسلک ہے۔ اس لیے ٹریفک قوانین شہر میں ٹریفک کے نظام کو منظم رکھنے میں معاون تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ نہ گاڑیاں بنا سکتے ہیں، نہ سڑکیں تعمیر کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ڈرائیور پیدا کر سکتے ہیں۔ بالکل اسی طرح قوانین فطرت بھی کائنات کے نظم و ضبط کی وضاحت کرتے ہیں، مگر وہ خود اس نظم کے خالق نہیں ہو سکتے۔ ٹریفک قانون جیسے ٹریفک کو منظم رکھتا ہے مگر ٹریفک کے تمام متعلقہ چیزیں پیدا نہیں کر سکتا، ایسے ہی قانون فطرت اس کائنات کے نظم و ضبط کی وضاحت تو کرتا ہے مگر اس نظم و ضبط کا خالق نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ قانون کوئی چیز پیدا کرنے کی اہلیت اور صلاحیت ہی نہیں رکھتا، وہ صرف اور صرف وضاحت دیتا ہوتا ہے۔ ان سب سوالوں سے اہم سوال یہ ہے کہ فرض کر لیں اس کائنات کو اور پھر انسان کو کسی نے پیدا نہیں کیا اور وہ حالات و اتفاقات کی پیداوار ہے۔ اب 2 سٹیپس سے ہم تیسرے سٹیپ پہ جا رہے ہیں کہ ایک لمحے کو فرض کر لیتے ہیں کہ یہ کائنات اور انسان اور ہم اور آپ اور ہمارے ارد گرد تمام چیزیں اتفاقاً حالات و اتفاقات کی پیداوار ہیں، تو کیا انسان اور اس کے ارد گرد اس کی زندگی کی تمام ضروریات کو پورا کرنے والے وسائل و ذرائع بھی کیا محض اتفاق کی پیداوار ہیں؟ اس طاقتور اتفاق کو کس نے بتایا کہ اس کی ضروریات کیا ہیں اور اس کے لیے ماحول میں کیا کچھ اسے باہم پہنچانا ہوگا؟ یعنی یہ کائنات اتنے مخصوص انداز میں کیسے اور کیوں تیار ہو گئی کہ سبھی کی ایک دوسرے سے جڑی تمام ضروریات کو پورا کرے اور وہ سب مل کر ایک دوسرے کی زندگی کی تکمیل بھی کرے۔ اب اس کائنات میں جتنی چیزیں آپ دیکھیے، ہر ایک چیز کی تمام ضروریات جو زندگی میں اس کو پیش آنے والی تھیں اس کے ارد گرد اس کے ماحول میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ وہ ایک اندھا اتفاق، اس کو اتنا شعور کیسے تھا کہ انسان کو بھوک لگے گی تو اناج ہونا چاہیے، پیاس لگے گی تو پانی ہونا چاہیے، اس کو گرمی زیادہ لگے گی تو سورج کو تھوڑا دور ہونا چاہیے، سردی زیادہ لگے گی تو اس کو تھوڑا قریب بھی ہونا چاہیے۔ اور یہ ساری انسان کی ضروریات، صرف انسان ہی نہیں، اس کائنات میں موجود تمام چیز، یہاں تک کہ حیوان اور چرند پرند اور درخت اور نباتات، ہر ایک چیز کی ضروریات اس کے ارد گرد ماحول میں موجود ہوتی ہیں۔ وہ اندھا اتفاق اتنا قابل شعور تھا کہ ہر ایک چیز کی لائف پروسیس کو بھی سمجھتا تھا اور اس کی تمام ضروریات اس کے ارد گرد کہیں نہ کہیں موجود رکھی۔ اس کو معلوم تھا کہ مچھلی کو پانی چاہیے ہوگا، لہذا سمندر اور دریا پیدا کیے۔ اس کو معلوم تھا کہ کون سی مخلوق کس ماحول میں رہے گی، لہذا اس مخلوق کے لیے وہ ماحول بھی پیدا کیا، اس کی ضروریات اور اس کی زندگی آگے بڑھانے کے تمام وسائل اور اسباب بھی پیدا کیے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس سوال کا جواب محض ایک اندھا اتفاق یا کوانسیڈنٹ نہیں ہو سکتا، کیونکہ کیسے ممکن ہے کہ محض اتفاقات اور حادثات سے وجود میں آنے والی کائنات اتنی منظم، حکمت آمیز اور خلاقیت کا ایک عظیم شاہکار ہو؟ یہ عقلاً ممکن نہیں ہے کہ اتفاقاً جو کائنات وجود میں آئی ہو اس کے اندر اتنے بہترین نظام موجود ہوں، سسٹمز موجود ہوں، اتنی منظم بھی ہو، اس میں حکمت بھی ہو اور وہ خود ایک شاہکار ہو تخلیق کا۔ اور اس سے بھی حیرت انگیز بات یہ ہے کہ فرض کریں اگر یہ کائنات ایسے نہ ہوتی جیسے یہ ابھی ہے، بلکہ اس کی ساخت میں معمولی سی تبدیلی آ جاتی، تو نہ ستارے بنتے، نہ سیارے، نہ پانی وجود میں آتا، نہ کیمیائی عناصر تشکیل پاتے اور نہ ہی زندگی کا وجود ممکن ہوتا۔ آپ ذرا کبھی گوگل کیجئے گا، چونکہ ہمارے سبق کے پاس ایک بہت لمیٹڈ سپیس ہوتی ہے، ہم ان سارے پروسیس کو یہاں ذکر نہیں کر سکتے۔ کائنات کی تخلیق کے مراحل میں کیا کچھ ہوا، اگر وہاں بالکل معمولی سا ایک ذرے سے بھی کم فرق رہ جاتا چیزوں میں، تو کائنات کبھی اس حالت میں تخلیق نہ ہو سکتی اور آج جیسے موجود ہے یہ موجود نہ ہوتی۔ کائنات کے اندر بہت زیادہ نظم و ضبط یا فائن ٹیوننگ جس کو کہا جاتا ہے وہ موجود ہے۔ مثلا اس کی چند ایک مثالیں اگر ہم آپ کے سامنے ذکر کریں، مثال کے طور پر ہماری زمین ہی کو دیکھیے۔ زمین سورج سے اتنے فاصلے پر واقع ہے کہ یہاں پانی مائع کی حالت میں موجود رہتا ہے۔ اگر زمین سورج کے کوئی زیادہ قریب ہوتی تو شدید گرمی کی وجہ سے سمندر بھاپ بن کر اڑ جاتے، اور اگر کچھ زیادہ دور ہوتی تو پوری زمین برف کی دبیز تہہ میں تبدیل ہو جاتی۔ دونوں صورتوں میں زندگی تقریباً ناممکن ہو جاتی۔ اب زمین کا سورج کے گرد جو فاصلہ ہے یہ ایک بڑے خاص جگہ پر موجود ہے زمین۔ اگر یہ فاصلہ معمولی سا زیادہ ہوتا تو زمین اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ اس کے اوپر برف کی تہہ جم جاتی اور زندگی ممکن نہ ہوتی۔ اور یہ فاصلہ سورج اور زمین کے درمیان والا مزید کم ہوتا تو یہ اتنی زمین سورج کے قریب آ جاتی اور اس میں اتنی تپش اور حرارت اور گرمی ہو جاتی کہ سارے سمندر بھاپ بن کر اڑ جاتے اور زمین پر آگ لگ جاتی اور یہاں پر سب کچھ جل کر راکھ ہو جاتا اور کچھ بھی نہ وجود پاتا اور نہ اس کی زندگی گزارنا ممکن ہو پاتی۔ تو اس اسپیسیفک پوائنٹ پہ زمین کو رکھنا، پھر اس کے ارد گرد جو حفاظتی دھارے ہیں اور حفاظتی تہیں ہیں ان کو بنانا، پھر زمین کے وجود کے لیے جو جو چیزیں ضروری ہیں، روشنی اور تمام دیگر چیزیں، ان کو باہم پہنچانا، کیا انسانی عقل یہ تسلیم کرتا ہے کہ یہ سارا کچھ ہی اتفاق سے ہوتا چلا گیا؟
इसी तरह ज़मीन अपने महवर पर एक ख़ास रफ्तार से गर्दिश कर रही है। आप जानते हैं ज़मीन दो किस्म की हरकतें करती है, एक सूरज के गिर्द है और एक अपने महवर के गिर्द है। अगर ये रफ्तार बहुत कम होती तो दिन और रात गैर मामूली हद तक तवील हो जाते। अब ज़मीन जो अपने ही गिर्द घूम रही है, तो उसको अगर वो उसकी रफ्तार कम होती तो दिन भी बहुत बड़ा होता और रातें भी बहुत बड़ी होती। और अगर ये रफ्तार थोड़ी सी तेज हो जाती तो ज़मीन जो है, अगर ये बहुत ज़्यादा इसकी रफ्तार होती तो मौसम और फ़िज़ाई निज़ाम शदीद अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाते। फिर ये ज़मीन में जो बैलेंस्ड लाइफ सिस्टम है ये वजूद में ना आ सकता। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं इवन जहाँ पे शायद हमारा वजूद ज़मीन पे चिपक के रहना भी मुमकिन ना रहता, और ग्रेविटी हमें संभाल ना पाती अगर ये रफ्तार इससे ज़्यादा तेज़ होती। मौसम जो हमारे पास आज मौजूद हैं, जिस मौसमी कैफियत में आप ज़िंदगी रह पाते हैं, ये इस तरह से ना होते, और दीगर फ़िज़ाई निज़ाम जितने हैं वो मुतासर हो जाते और ये ज़मीन खुद अदम तवाज़ुन का शिकार हो जाती। सिर्फ यही नहीं बल्कि हमारे सामने ऐसी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं जिनमें से हर एक निहायत बारीक पैमाइश के साथ अपनी सही जगह पर मौजूद है और उसमें मामूली सी तब्दीली कायनात को ज़िंदगी से महरूम कर सकती है। हम अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो हम देखते हैं कि ये कोई इत्तेफाक ऐसे नहीं था कि एक चीज़ ऐसे ही कहीं से कुछ हवा के झोंके ने उड़ाई और कहीं पर इत्तेफाकन गिर गई, बल्कि मालूम होता है कि जहाँ जो चीज़ भी है उसको प्लेस किया है, उसको पहले तो तख्लीक किया किसी ज़ात ने, फिर स्पेसिफिक इसी मकाम पर किसी ज़ात ने उसको रखा है। एक गैर जानिबदार अक्ल इन सब चीज़ों को महज इत्तेफाक तस्लीम नहीं करती और ना ही इस सब कुछ को किसी हद से या अंधे इत्तेफाक की पैदावार मानती है, बल्कि वो उस नतीजे पर पहुंचती है कि सब कुछ के पीछे किसी न किसी दर्जे की मनसूबाबंदी, हिकमत और किसी कारगर हस्ती की तख्लीक कार फरमा है। सो अभी तक की जितनी बातें हमने कही कि ये क्या इत्तेफाक था कि ये सारी चीज़ें ऐसी बनती चली गई, और फिर इसमें जो फाइन ट्यूनिंग है और जो चीज़ों के दरमियान फासले हैं और फिर जो हरकत है और दीगर कुछ और चीज़ें भी, जो जैसे कि आप देखें खुद बीज जब दरख्त बनता है तो क्या ये इत्तेफाक है कि बीज के अंदर एक पूरा सॉफ्टवेयर मौजूद होता है कि उसको पता होता है कि उसके किस हिस्से से जड़ निकलनी चाहिए, और जड़ के अंदर जितना शऊर होता है कि वो ज़मीन के अंदर की तरफ उठेगी, अगर चाहे वो दाना उल्टा ही क्यों ना ज़मीन में रख दिया जाए तब भी जड़ निकलने के बाद ज़मीन की तरफ नीचे जाएगी, तना नीचे की तरफ से बेशक क्यों ना निकल रहा हो तब भी वो सार ज़मीन की तरफ ऊपर उठाएगा। और हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों अरबों मिसालें मेरे और आपके गिर्द गिर्द ऐसी पड़ी हैं जो ये खुद बताती हैं कि ये महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक हिकमत है, एक इरादा है, किसी ने इन सब चीज़ों को शऊर दिया है, और जिसने शऊर दिया है वो खुद साहिब शऊर ज़ात होगी। उसका ये प्लान्ड प्रोग्राम है, ये इत्तेफाकी हादसा नहीं है। यहां से हम एक बार फिर उस सवाल की तरफ लौटते हैं जिससे हमने सबक का आगाज़ किया था। हमारा चैप्टर जहाँ से शुरू हुआ था उसी चैप्टर, उसी वाक़े और उसी मिसाल की तरफ हम वापस पलट कर इसका इख्तिताम करते हैं कि सहरा में पड़ा हुआ एक स्मार्टफोन देखकर हमारी अक्ल फौरन ये फैसला कर लेती है इसे किसी ज़हीन इंजीनियर ने बनाया है और किसी न किसी ज़रिए से वो उस वीराने तक पहुंचा है। तो दो बातें हमने फैसला की थी, किसी ने बनाया और किसी न किसी ज़रिए से ये यहाँ तक पहुंचा है। हम ये एहतिमाल भी नहीं देते कि रेत की ज़र्रों, हवा की झोंकों और सूरज की तपिश ने इत्तेफाकन ऐसे वजूद में ला खड़ा किया होगा। कोई एहतिमाल नहीं आता कि ये इत्तेफाकन यहाँ की एटमॉस्फेयर ने पैदा किया होगा। फिर हमने पूरी कायनात पर नज़र डाली। मोबाइल देखने के बाद हमने फिर कायनात पर भी जब नज़र डाली, हमने देखा ये कायनात बेतरतीब नहीं बल्कि हैरत अंगेज नाज़्म, तवाज़ुन और हम आहंगी का शाहकार है। तो हमने देखा कि ये कायनात भी, वो मोबाइल फ़ोन के अंदर तो छोटा सिस्टम है, उसके अंदर तो बहुत छोटा सा सॉफ्टवेयर है, मगर इस कायनात को हमने देखा तो इतनी बड़ी कायनात, इसके अंदर हैरत अंगेज सिस्टम्स और निज़ाम मौजूद, इसके अंदर तवाज़ुन है, ये हम आहंग है, ये अंधे इत्तेफाक के साथ कहीं भागे चले नहीं जा रही बल्कि ये एक शाहकार है। हमने जब ये देखा तो हमने ये भी समझा कि कवानीन फितरत इस नज़्म की वजाहत तो करते हैं लेकिन वो खुद इस नज़्म को वजूद में नहीं लाते। अब अगर कोई कहता है कि कवानीन फितरत ने इस कायनात को और इन सिस्टम्स को बनाया, तो हम कहते हैं नहीं, कवानीन फितरत इन सिस्टम्स की वजाहत कर सकते हैं। मसलन ये वजाहत कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ जब ऊपर फेंकी जाती है तो वो नीचे ज़मीन की तरफ क्यों गिरती होती है। कोई ये कानून फितरत ये वजाहत कर सकते हैं कि गर्मियों में गर्मी क्यों होती है और सर्दियों में सर्दी क्यों होती है, मगर वो खुद इस निज़ाम को वजूद में लाने की अहलियत और सलाहियत नहीं रखते। फिर जदीद साइंस ने हमें यह बताया कि इन कवानीन की कदरें भी इस कदर दकीक और मुतवाज़न हैं कि इनमें मामूली सी तब्दीली भी ज़िंदगी के इम्कान को ख़त्म कर सकती थी। और फिर जदीद साइंस से हमने ये भी जाना कि ये ज़मीन और ये पूरा सिस्टम और ये पूरी कायनात जो है
اس کی فائن ٹیوننگ اتنی کمال کی ہے کہ اتنا توازن ہے اس کے اندر کہ اگر معمولی سی بھی ان تمام چیزوں کے اندر ڈاٹس کی بھی تبدیلی ہو تو یہ زندگی اس کرۂ ارضی سے، یہ بلکہ اس کائنات سے ختم ہو جائے گی، بلکہ ایون جہاں تک کہ کائنات کا وجود بھی خطرے میں ہوگا اگر اس میں معمولی سی بھی تبدیلی آ جائے۔ تو اب فیصلہ انسان کے ہاتھ میں ہے کہ وہ سوچے کہ اگر ایک مختصر پیغام اپنے لکھنے والے کی خبر دیتا ہے، اگر ایک قانون اپنے قانون ساز کا تصور ذہن میں پیدا کرتا ہے، اور اگر ایک معمولی سا موبائل فون اپنے خالق کی طرف رہنمائی کرتا ہے، تو پھر یہ پوری کائنات کس کی نشاندہی کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں اپنی زندگی میں کہ کوئی بھی قانون آپ کہیں لکھا ہوا دیکھیں گے تو کہیں گے آپ کی اس کو کسی قانون ساز نے بنایا ہے۔ اسی طریقے سے کہیں ایک پیغام آپ کو موبائل پہ ملتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ یقیناً اس کا کوئی سینڈر ہوگا، کسی نے لکھا اور کسی نے اس کو فارورڈ کیا، چاہے وہ اے آئی کیوں نہ ہو، کوئی ہے اس پیغام کو بنانے والا۔ اسی طریقے سے جو مثال ہم نے شروع میں لی کہ یہ موبائل ہم نے دیکھا، اس موبائل کو دیکھ کر ہم نے اس کے جو مینوفیکچرر ہے، جو اس کا بنانے والا ہے، وہ موبائل اس کی طرف رہنمائی کرتا تھا کہ کوئی ہے جس نے اس کو بنایا اور کوئی ہے جو اس کے یہاں صحرا میں آنے کا سبب ہے۔ تو پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ پوری کائنات کس کی نشاندہی کرتی ہے؟ تحریر لکھنے والے کی، قانون ساز کی، اور وہ موبائل اپنے مینوفیکچرر کی نشاندہی کرتا ہے۔ تو اس پوری کائنات کو اگر کوئی دیکھے تو یہ کیا کوئی نشاندہی کر رہی ہے یا نہیں، اور اگر کرتی ہے تو کس بات کی؟ کیا واقعی یہ سب اندھے اتفاق کا نتیجہ ہے، یا پھر اس کے پیچھے ایک ایسی ہستی ہے جو علم بھی رکھتی ہے، قدرت بھی، ارادہ بھی اور حکمت بھی؟ بس اگر صحرا میں پڑا ہوا ایک معمولی سا سمارٹ فون بھی اپنی ترتیب کی وجہ سے ہمیں اپنے مینوفیکچرر یا اپنے خالق تک پہنچنے پر مجبور کر دیتا ہے، تو اس کائنات کا معاملہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ یہ کائنات بھی بالکل ایسی ہی ہے کہ ہمیں اس کے فنکشنز کے ذریعے اور اس کو اپنی ترتیب اور اس کا جو نظم و ضبط ہے اور اس میں جو کمال کے سسٹمز ہیں ان کے ذریعے ہم اس کائنات کے جو مینوفیکچرر ہے، جو اس کا خالق حقیقی ہے، یہ بھی کائنات بھی اس خالق حقیقی تک ہمیں پہنچاتی ہے۔ یہ کائنات بھی اپنے وجود اور اپنے نظم و ضبط کی صورت میں پکار کر کہہ رہی ہے کہ یہ کسی اندھے اتفاق یا حادثے کی پیداوار نہیں، بلکہ کسی حکیم و دانا ہستی نے اس کو تخلیق کیا ہے۔ تو اسی طریقے سے اس کائنات کا بھی اپنا دعویٰ ہے، اور یہ اپنے ہر وجود کے جو زاویہ ہے اس زاویے سے پکار کے یہ کہہ رہی ہے کہ یہ سب کچھ خود بخود ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی خود بخود کچھ ہو سکتا ہے، اور جو ہوتا بھی ہے اس کے اسباب اور علل بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر سوال یہی ہوتا ہے کہ ان اسباب کو کس نے پیدا کیا، ان قوانین کو کس نے پیدا کیا؟ اور یوں آپ جتنا مرضی اس سوال کو ایک درجہ ڈیلے کرتے چلے جائیں، بالآخر سوال آگے بڑھتا چلا جاتا ہے اور ختم وہیں پہ جا کر ہوگا جہاں ہم یہ ماننے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کوئی ہستی ہے جس نے ان سب چیزوں کو پلان کیا ہے، جس نے یہ نظام بنایا ہے، جس نے یہ سسٹمز تشکیل دیے اور اس خوبصورت کائنات کو متحرک حالت میں ایسے پیدا کیا ہے کہ یہ کائنات اپنے ہی دائرے میں آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے، نہ یہ ٹکراتی ہے، نہ یہ تباہ ہوتی ہے، بلکہ کائنات کا ہر گوشہ جو زندگی اس میں وجود پاتی ہے اس کے لیے ایک گہوارے کی طرح اس کو پروان چڑھاتا ہے اور آگے بڑھاتا ہے۔ یہ سب خالق کائنات کی نشانیاں ہیں۔ ایک اندھا واقعہ، ایک کو انسیڈنٹ، محض اتفاق یہ سب کچھ نہیں کر سکتا۔ انسانی عقل اس کو تسلیم کرنے کے لیے راضی ہی نہیں ہے۔ یہ تھا آج کا ہمارا لیکچر، اور اس لیکچر کے ذریعے ہم نے بتایا کہ یہ اس سوال کا جواب دینا کہ یہ کائنات خود بخود پیدا ہو گئی یا قوانین فطرت کی وجہ سے بنی ہے یا محض اتفاق سے اور کو انسیڈنٹ سے بن گئی ہے، یہ تمام باطل نظریے ہیں جن کے اوپر کوئی دلیل نہیں ہے، اور ان کا جب آپ پیچھا کرتے ہیں تو بالآخر وہاں بھی یہی چیز سامنے آتی ہے کہ بالآخر کوئی ہے جس نے وہ قوانین بنائے اور وہ اسباب بنائے، جن قوانین اور اسباب کے ذریعے یہ کائنات تخلیق ہوئی اور آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر کے لیے دوبارہ ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، التماس سے دعا اور اللہ حافظ۔